नमस्कार, हांव प्रियांका. आरडीएसकोच्या कोंकणी खबराचित्रां येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीत गेल्ले भाजपाचे शिष्टमंडळान नरेंद्र मोदी हांकां भेटयली परबीं. मंत्रीपदा खातीर चल्ला लॉबिंग. दिल्लीत भाजपा संसदीय मंडळाची जाली बसका. काँग्रेसी विरोधात आयिल्ले लाटे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार पडले. राज्य सरकारान लोकांक दिल्ल्या येवजण्या खातीर भाजपाचे उमेदवाराक जाला फायदो. वाडते रस्तो अपघाताचेर नियंत्रण हाडपाक 10 मे सावन दुचाकी आनी चारचाकी चलोवप्यां खातीर रस्तो सुरक्षा मोहिमेचें केलां आयोजन. येरादारी संचालक अरुण देसाय हांणी दिली माहिती. मडगांवां 23 तारखेसावन बाल चित्रपट महोत्सव. शिल्पा रांडेन दिग्दर्शीत केल्ल्या सिनेमान जातले महोत्सवाचे उक्तावण. आनी अस्मिताय प्रतिष्ठानाचे पुरस्कार जाले जाहीर. डॉक्टर काशीनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार, कमलाकर माळशी हांकां आनी गोपीनाथ गांवस हांकां युवा अस्मिताय पुरस्कार जालेत फावो. आतां खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकाचो निकाल जाले उपरांत पयलेच फावट मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे सयत दोनूय खासदार, भाजपाचे कांय मंत्री तशेंच पदाधिकारी सोमारा दिल्ली गेल्ले. मंगळारा ह्या शिष्टमंडळान दिल्लीत नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन तांकां परबीं भेटयली. मजगतीं दिल्लीत भाजपा संसदीय मंडळाची बसका जाली. हे बसकेंत उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयचे खासदार एडव्होकेट नरेंद्र सावयकार वांटेकार जाल्ले. मजगतीं प्रधानमंत्री प्रणव मुखर्जी हांणी नरेंद्र मोदी हांची पंतप्रधान पदा खातीर नेमणूक केल्या. मेच्या 26 तारखेक सांजेच्या 6 वरांचेर मोदी सोपूत घेतले. मोदी भारताचे 16वे पंतप्रधान आसतले. दनपारा जाल्ले संसदीय बसकेत मोदीची पक्षाचे मुखेली म्हूण नेमणूक जाली. सचमुच यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक है और इसे मैं केवल ऐतिहासिक ही नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह एक अभूतपूर्व क्षण है. यदि मैं यह कहूं कि भारत की राजनीति में यह एक युगांतकारी परिवर्तन लाने वाला क्षण है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा. और जैसी शानदार सफलता हमारी पार्टी ने प्राप्त की है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मतदान केंद्र पर काम करने वाला जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वहां से लेकर शिखर तक के नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है. वो भी भाषण करना होगा. आज पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव करने के बाद ही मैं करूंगा 2-4 बातें जो भी आपसे करनी होंगी. चूंकि समय हो चुका है, इसलिए मैं इस समय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं. और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जिसे हम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया, नरेंद्र भाई मोदी. नरेंद्र भाई मोदी का पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पहली बार आना हो रहा है. यही पूछ रहा था क्या चीफ मिनिस्टर रहते हुए कभी आना हुआ है कि नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इसके पहले कभी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी इस पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरा आना नहीं हुआ है. सचमुच यह भी, इस कारण भी यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का है. ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस समय अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं. इसलिए आप सबसे यही अपील करूंगा कि चुनाव जो होना चाहिए फियरलेसली होना चाहिए और फेयरली होना चाहिए. इसलिए सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के लिए नाम आमंत्रित करता हूं. निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के पद के लिए मैं गुजरात के लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव करता हूं.
इसलिए निर्वाचन अधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बने रहे हैं और बने रहेंगे। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, सवा करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं है, लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आदरणीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में मेरे लिए एक जिम्मेवारी तय की। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया, 15 सितंबर से। और पूरी तरह मन में एक कार्यकर्ता के भाव से जब संगठन दायित्व देता है तो शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। काँग्रेसी विरोधात आयिल्ले लाटे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार पडले अशें काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे पडील उमेदवार रवी नायक हांणी सांगलां। भाजपा सरकारान लोकांक दिल्ल्या येवजण्यां खातीर भाजपाचे उमेदवाराक फायदो जाला अशें ताचें म्हणणें आसा। भाजपाचे दोनूय उमेदवारांचो 10-15 वर्सां लोकांकडेन संपर्क आशिल्लो आनी काँग्रेस उमेदवाराक प्रचार करपाक फक्त 15 दिसांचो वेळ मेळ्ळो अशें तांचें म्हणणें आसा। आयडेस गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। हांगा सत्ता जी आसा बीजेपी कडेन आसा। बीजेपी सरकारान वेगवेगळे तरेची आश्वासनां दिल्ली आसात की 50,000 घरां कायदेशीर करतले। आतां त्यात पळोवपाक जाय कशें करतले। देवस्थानी जमनी आसा, कोमदादी जमनी आसा, जमीनदाराची जमनी आसात आनी कितले पर्यंत ते सक्सेसफूल जातले 50,000 घरां लिगलायज करपाक। हो एक पॉयंट आसा। बाकी तेणी खुबशे आनीकय आश्वासन दिल्लें आसा। बायलांक आश्वासन दिली, महिलांक सांगलें ह्यो स्किमी त्यो स्किमी तुमकां दिता। ते स्टेट गव्हर्मेंट तेंचे कडेन आशिल्ल्या कारणान तांकां सपडलें। आनी जे तरेन असेंब्लीचें इलेक्शन जालें तेजे पेक्षा म्हाका दिसता ह्या फावटी चड आसलें, कित्याक गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक
ताका प्रेस्टीज आशिल्ली की हे दोनूय सीट ताका दिवपाक मोदीक, नाल्यार म्हाका दिसना ताका ते मोदी कडेन वचपाक तितले एक हें जावपा नाशिल्लें, कारण ताका दोनूय सीट जालें म्हणून ताणें प्रेस्टीज घेतली. स्टेट गव्हर्मेंटान तेंगेले एक जे उमेदवार जे आशिल्ले दोगूय, एकटो 15 वर्सां काम करीत आशिल्लो, दुसरो 10 वर्सां म्हणजे पडले तेन्नाचे 5 वर्सां परते रावलो, परते 5 वर्सां तो त्या वटचे सावता आशिल्लो, तेणें काम केलें. आनी आमी दोगूय उमेदवार जे आसा दोगांकूय 15 दीस मेळ्ळे. म्हणजे ताका लागून एक संघटना जी आसा रूट लेवलाचेर, बूथ लेवलाचेर जे आसात, जवळ जवळ म्हाका दिसता 1200 वयर कितें आसा गोंयांत बूथ आसात. 622 जवळ जवळ आमच्या नॉर्थ गोवा आसा 822. म्हणजे इतले बूथ जे आसा ते प्रत्येक बुथाचेर एक कमिटी आसपाक जाय सगळ्यो तरेच्यो, आनी त्यो एक्टीव आसपाक जाय. कमिटी आसलो म्हणजे एक्टीव आसपाक जाय. हेंचें कितें जालां आनी देशांत खूब सगळ्यो पार्टी जाल्यो आनी ते पार्टी मदीं ते हें जालें, डिविजन जाली मताची. BJP पेक्षा चड मत पासून घेवन काही सीट थोडे येवना ते अशें म्हणजे काही न्ही, पण ते BJP अमके पर्संटेज आनी हेंची तिगांची अमकी पर्संटेज अशे 3-4 लोक रावले, 4 लोक रावले आनी वेगळे पक्ष रावले, दर्या UP रावले आनी खंय रावले. पूण हितूंक तांकां फायदो जालो. पूण तेंचें सरकार जें आयज केंद्राक आसा, आमी पळोवया कितें आसा, देश खंय व्हरता आनी देशाची कितली प्रगती जाता, कितले लोकांक जॉब दिता, कितले लोकांक जे आसा ही गरिबी जी आसा तें कितले आमचे अन्न धान्य जे आसा फुडार कितले कमी करतात आनी तांकां जॉब कितले दितात, हे लोकांक फुडें खंय व्हरतात, शिक्षणा फुडें व्हरतात, एज्युकेशना फुडें व्हरतात. तें आतां फुडें कळटलें. आतां नवीन जो प्रायम मिनिस्टर शपथ घेवपाचो आसा, आतां तेजें ध्येय कितें आसा, ह्या देशाच्या लोकांक फुडें व्हरपाक. आनी व्हरता आसतना सगळ्या जाती धर्माचे लोकां एकठांय घेवन वचपाक. कित्याक आमच्या देशांत ते जाती खूब आसात, भाशा खूब आसा, प्रांत खूब आसा, हे खूब डिफिकल्ट आसता. आनी त्या शिवाय जगार मागीर दुसरे कडेन जे आसा फेस करपाचें आसता, तेंचे कडेन संबंद दवरपाचें आसा जगाचेर. आनी हे सगळे तरेचे आमी अपेक्षा करता नवो प्रायम मिनिस्टर जो आसा तो हेका सक्सेसफूल जातलो असो अंदाज धरुया आमी. आनी लोकांचे बेनिफीट कितें जाता तें आतां कळटलें. आतां अजून ताणें चार्ज घेवना आनीक म्हाका दिसता आतां रोखडोच तो म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टर जातलो आनी कितें देशाचें बरें करचें अशें म्हागेली अपेक्षा आसा. थँक्यू. रस्त्यार अपघात जावन लोकांक मरण येवपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडतच आसा. ताका लागून रस्तो अपघात सारकिल्ल्यो घडणुको नियंत्रणात हाडपा खातीर येरादारी खात्यान 10 मे सावन दुचाकी आनी 4 चाकी चलोवप्यां खातीर रस्तो सुरक्षा मोहिमेक सुरवात केल्या. जे कोण निश्काळजीपणान ड्रायव्हिंग करतात तशेंच गाडी चलयतना हेल्मेट वापरिना, फॅन्सी नंबर प्लेट्स, फिल्मिंग हांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या मोहिमेचें आयोजन केलां, अशी माहिती येरादारी खात्याचे संचालक अरुण देसाय हांणी दिल्या. आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 10 मे पासून एक मोहीम सुरू केल्या आनी ही मोहीम चडशी करून 2 व्हिलर ड्रायव्हर्स जे पळय आसा आनी रायडर्स तांचे चेकिंगा खातीर आसा. हातूंत भितर आमी एक चेक करता रॅश अँड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग, म्हणजे धूम स्टायल पळय जे ड्रायव्ह करता अशा लोकांचेर हें करपा खातीर. दुसरें म्हटल्यार यूज ऑफ हेल्मेट. कित्याक 2 व्हिलराचो जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना जर हेल्मेट घातलेलें आसत जाल्यार चान्सीस ऑफ सर्वायवल आर इन्क्रीज बाय 70%. म्हणून हेल्मेट हें कंपल्सरी आसा आनी हेल्मेट हें 2 व्हिलरांनी घालपाकच जाय. आनी ताच्या खातीर एक एक्सटेन्सीव अशें एनफोर्समेंट आमी सुरू केल्लें आसा आनी जें चालू उरतलें. आतां 10 तारखेक एक मास एक्टिविटी केल्ली आमी, 17 तारखेक केल्ली आनी ऑल टुगेदर जी वायलेशन्स आसा ती जवळ जवळ 1400 जवळ जवळ वायलेशन्स आमी फाटल्या 10 दिसां भितर ही ऑब्जर्व केल्ली आसा आनी तांकां चलन्स इश्यू केल्ले आसा. त्याच प्रमाण फॅन्सी नंबर प्लेट्स आनी फिल्मिंग हे बी हेचेर आमी एक्शन घेता. ही मोहीम सुरू करपाच्या मागचो उद्देश असो आसा की 1 जानेवारी 2013 ते 31 मार्च 2013 ह्या फाटल्या वर्साच्या 3 म्हयन्यांत आनी अंदूचे 1 जानेवारी 2014 ते 31 मार्च 2014 ह्या
3 म्हयन्या भितर जाल्ले एक्सिडेंट हातूंत भितर खूबच वाड जाल्ली आसा आनी एक्सिडेंटा परिस्थिती भितर जे लोक मेल्यात तातूंत खूबच वाड जाल्ली आसा. पोरू इतल्या दिसा भितर 58 जाण हे जाल्ले एक्सपायर जाल्ले रोड एक्सिडेंटान, जाल्यार अंदू त्याच पिरियडांत भितर 79 जाणांक मरण आयलां. ही खूब म्हणजे खूब अशी दुख्खाची तर गोश्ट आसाच आसा, जाल्यार आमकां अशें दिसता की खंय तरी गोश्टी खूबच हाता भायर गेल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर डिपार्टमेंटांनी मोहीम सुरू केल्ली आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Senabati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना, भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अनिल होबळे हांणी CRZचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररित्या रायबंदरा हॉटेल बांदला अशी कागाळ आयरिश रॉड्रिगीस, काशीनाथ शेटये आणि केतन गोवेकार हांणी केल्ली. मात आपणे CRZ कायद्याचे उल्लंघन करिनासतना हे हॉटेल बांदला आणि आपणे ही इमारत खूप पयलीं बांदिल्ली अशी माहिती अनिल होबळे हांणी दिल्या. आपले रेस्टॉरंट पुराय रितीन कायदेशीर आसून ते चालू आसा अशें होबळे हांणी मुखार सांगला. आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. हांव तुमच्या पत्रकारांचो सदांच म्हाका एक क्वेश्चन आसतालो आनी तो क्वेश्चन कसलो काय म्हटल्यार हें म्हाजें रेस्टॉरंट फामाद जाल्लें बंद जालां म्हणून. म्हाजेर एक 3 जाण मनशांनी कंप्लेन केल्ली, एक आयरिश रॉड्रिग्स, काशीनाथ शेटयो आनी केतन गोवेकर म्हणून, की हें हांवें इलिगली CRZ हितून बांदलां म्हणून. हेका लागून मागीर CRZचो जो बोर्ड आसता पळय हेजेर आसा, हांवें तुमकां सगळ्यांक कॉपी दिल्ल्या ऑन द रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचेर, आनी म्हाका तेंच्यांनी रिपोर्ट दिला. त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमचो GCZMA म्हणजे CRZचो हो बोर्ड आसा अंडर आमचो चॅरमॅनशीप ऑफ रिटायर्ड जज रावूज, मागीर एक आमचो रिटायर्ड मामलेदार आमचो लोटलेकर म्हणून, आनी रिटायर्ड सर्वेयर आमचो ब्रागांजा म्हणून, हेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिला की हांवें 1 इंच पासून आमचें वायलेशन ऑफ CRZ करूंक ना म्हणून. हो रिपोर्टाची कॉपी आनी तेजे सगळे डॉक्युमेंट्स तुमच्या सगळ्यांच्या पर्यंत हांवें दिल्या. आनी हांव सांगूंक सोदतां, हें म्हाजें जें रेस्टॉरंट आहा हांगासर पयलीं जवळ जवळ 1967 ही बिल्डींग हांगासर बांदलेली
आनी तितून आमचें वर्कशॉप आसलेलें व्हडलें तें आमी गाडयो रिपेर करताले, बसीस रिपेर करताले, मॅकॅनिकल आमचें रिपेरींग आसतालें आनी तेज्या प्रमाणे सगळें व्हडलेंशें म्हाजें व्हडलें वर्कशॉप आसलेलें. ही सर्टिफिकेट हांगासर हांवें लायल्या. रजिस्ट्रेशन केन्ना जालां पळय तें 19 मार्च 1967 मार्च 1967 आमचें हें रजिस्ट्रेशन जालां आनी तेजो सगळो अंडर इंडस्ट्रीज हांवें रजिस्टर केल्लें आसा. म्हणटकूच आमचो CRZ इन फोर्स येयलो 1991 तर प्रश्नूच आसना हांवें CRZान बांदना म्हणून. पूण देवाचे दयेन म्हाका सगळें क्लियर तेंच्यांनी जेन्ना हे सगळे डॉक्युमेंट्स दिले, सगळें तांकां दाखयलें, तेंच्यांनी येवन स्वता इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी मागीर म्हाका रिपोर्ट दिलो की म्हाजें CRZान आनी म्हाका क्लीन चीट दिल्या हें CRZान पडना म्हणून. लोकांच्या मनान एक भाव हें जाल्लें की हेंच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेन करून म्हाजें रेस्टॉरंट बंद आसा आनी थोड्याशा पेपरांनी हांव नांवां घेना की सांगलें की आयज इनॉग्रेशन जालें आनी फाल्यां बंद पडलें म्हणून. CM येयलो, CMान इलिगल आमचें रेस्टॉरंट आहा तें इनॉग्रेट केलें आनी मागीर हे कोण एक्टिविस्ट आहा तेंच्यांनी तेजेर कंप्लेन केली, CRZान बंद उडयलें आनी हें कायमचें बंद जालें म्हणून. हें सगळ्या लोकांक कळचें म्हणून. आनी तुमी सगळ्यांत म्हाका प्रश्न विचारतले, थोडे लोक परते बंद आसा काय ना तेय पळोवपाक येताले. हेका लागून म्हाका हें आयज प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां सगळ्यांक आपोवचें पडलें की बाबा रे हितून कांयच तथ्य ना, हितून म्हाका सगळें क्लीन चीट म्हाका मेळिल्ली आसा आनी हितून कसलेंच वायलेशन म्हणटा तें हांवें करूंक ना हें सांगपाक लागून तुमकां सगळ्यांक. वास्को शारात रस्त्यार केल्ले अतिक्रमणा विरोधात मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष तारा केरकार हांणी कारवाय केली. मार्केटात वा रस्त्यार आपूण असली बुरशेपणां खपोवन घेवची ना असो स्पश्ट इशारो तारा केरकर हांणी दिला. आयडेक्सुगा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. पावस पडलेलो आसा, पावसान हेंच्यांनी घाण केल्ली आसा, तुमी पळयल्ली आसा. तेंचे साक रे, तेंचे कागद रे, तेंचे कचरो, सगळे कचऱ्यांनी हेतून मच्छर जावपाक शकता. वास्कोच्या लोकांचो हेल्थाचो सगळ्यांत पयलीं प्रश्न आसा. ह्या रितीने हे लोक हे करतात, रस्तो ब्लॉक करतात, लोकांक चलपाक दिना. सगळ्या वेदने हे लोकांचे हक अँड गो असो हेंचो कायदो आसा. पण हे लोक एक पाटलो दवरतात, सोमते 10 पाटले मागीर घेवन बसतात. हेंचेर कोण कारवाई करिना म्हणून हे जाला. ही ड्रायव्ह तुमची सदीच चालू उरतली. म्हाका हे असले बुरशेपणा वास्कोन कोता येवचे ना, कित्याक वास्कोच्या लोकांचो प्रश्न आसा हो. लोक येवन येवन म्हाका कंप्लेन करतले ना जाल्यार. पावस पडलेलो, सगळी स्वच्छता आसपाक जाय. स्वच्छ ना, हेंचो कचरो पळय, हेंची टायरां म्हण नाका, हेंचे साक म्हण नाका, सगळे पावसान आतां कुसलेले आहा. एक सगळी घाण करून दवरताय. एक पाटलो दवरता 10 पाटले हाडटात. कित्याक हेंच्या पोटार मारना आमी, हेंकां म्हणून आमी की तुमी धंदो करनाका म्हणून. पण एक आसा की धंदो करताले तितलो नितळी रावपाक जाय ह्या लोकांनी. एक पाटलो किंवा 2 पाटलो त्याच्या वयर ना. हक अँड गो. कोकण रेल्वेच्या मार्गार आता डबल डेकर रेल्वे धांवतली. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान डबल डेकराची चाचणी सुरू जाल्या. सगळ्यो आडमेळी पार करीत शेनवारा सकाळी 11 वरांचेर छत्रपती शिवाजी टर्मिनलाच्यान सुटिल्ली डबल डेकर आयतारा सांजेच्या 5 वरांचेर मडगांव रेल्वे स्टेशनार पावली. ह्या डबल डेकराक 11 डबे जोडून आसात. तशेंच 2 पावर कारांचो समावेश आसा. आयडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. Evening we have received this double decker train. It has come on a trial run on Konkan railway section from Bombay. So morning it has started from Ratnagiri yesterday morning, and evening around 5 o'clock it has reached over here. We have received around 10 coaches and 2 power cars. So total it's a formation of 12 coaches. So as you see here on this this is the sitting arrangement. At the door level there are some seats provided, and plus there is one upper deck and lower deck. So yesterday's trials had been successful, and RDSO officials, they had been accompanying these trial runs for 2 days, right from Mumbai till Madgaon. The main advantage you can say is the coaches of this train. These are slightly bigger than the normal coaches, and that's why taking off trials was quite essential, because the Konkan Railway is having a lot of tunnels on our route. The city kitla sir? So each coach capacity is around 120 coaches. So put together, for if it is 10 coaches, it will be around 1,200 passengers at a time. So what is the route that this train will take? Let's see, because now they have taken the trials, RDSO people, they'll be submitting their report to Railway Board officials, and then decision will be taken by Railway Board.
फाटल्या 2 वर्सां सावन कोकण फेस्टिवल मडगांवां जाता ही खोशयेची गजाल अशें म्हणून कोकण फेस्ताचे आयोजकांक मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दयानंद देवूळकार हांणी परबी भेटयल्या. मडगांव जाल्ले कोकण फेस्ताचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. आडिस्को खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. आज एक मडगांव कोकण फेस्ट सुरू जाले 2 वर्सां जाली. खूब खोशी भोगता. पयलीं पणजे जाताले आनी मडगांवकारांक पळोवपाक जाल्यार पणजे वयचें पडटालें. हांव पयर सद्या हे ऑर्गनायज केलें तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कित्याक हें फेस्त करून तेणी मडगांव आनी त्या आजूबाजू परिसरांतल्या लोकांक हे प्लॅटफॉर्म तयार करून दिलो. आज फ्रुटाचो व्हॅल्यू सगळ्यांक खबर आहा. आज दोतोर सुद्दां सांगता हार्ट प्रॉब्लेम्स आसल्यार चड फ्रुट्स खावपाक जाय म्हणून. इवन 30% फ्रूट कंज्यूम केले जाल्यार हार्टाचे नॅचरली ब्लॉक सुद्दां सुट्टात अशें म्हणटात. ऑफकोर्स डायबेटीक आसल्यार दॅट इज डिफरंट इशू. पण फ्रूट आज आमी गोंयकार सगळे खाता आनी फ्रूट जे गोंयांत जाता ते सगळी फ्रूट आमकां एक प्लॅटफॉर्मार पळोवपाक मेळना. आनी हांव हें तरी हो प्रोग्राम आनी हे फेस्ट ऑर्गनायज केलो म्हणून ते अभिनंदनाक पाकच थारतात. कित्याक लोकांक खुबश्यो वस्तू पळोवपाक मेळटल्यो आनी हितून फ्रुट्सां बरोबर जायती रूट्स बी आसा ती मॅडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्ली रूट्स बी आसा. आनी हे सगळे पदार्थ आसा ते आमी खंय ना खंय कंज्यूम करता आमच्या डेली जिवनांत. सो आमी चड उलयना. आमकांय बी तेणी म्युन्सिपालिटीक एक पार्टनर केला पूण हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक म्युन्सिपालिटीक ती रिप्लेस करप जेन्ना फंक्शन करता आनी ते चडशे तेंगेली फंक्शन बरी आसता पब्लीक ओरिएंटेड तेन्ना ते आमकां आमचो सहभाग आसता आनी आमचो तांकां सदां सपोर्ट आसता. Anna Fernandez, Organizing Secretary of the Konkan Fruit Fest 2014, which is being held here at BPS Sports Club in Margaon. This is the second time that we are here. We held it last year as well, and we are holding it this year. It will be for 3 days, which is it was just inaugurated, which is the 20th today, Tuesday, Wednesday and Thursday will be the closing ceremony in the evening. There will be lots of there are many people who have taken part in competitions where there will be a prize distribution at the end of the 3 days. There is still time for people who want to bring in for competitions, fruit products or whatever. The competition is tomorrow, so they can bring in their fruit products for that competition. We have had many entries from various people and from all over Goa, even as far away as Valpoi and Kanpon. People have come and entered their fruits in here. There are many people also who have taken part as participants in the stalls. They are selling fruit products, fruit plants, fruit saplings. So anyone who wants to come and avail of that can come and do so. What is the purpose of this? The Konkan Fruit Fest is actually, the Botanical Society is organizing this mainly because we want to keep up the the biodiversity of the plants and fruits, and also that our young children should know that the fruit. आता घेऊया अनेक व्यावसायिक विसव. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अंगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर परवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
गोय मनरिजवण सोसायटी आणि मडगावच्या रवींद्र भवनान आयोजित केल्लो बाल चित्रपट महोत्सव 23 तारखेसावन मडगावच्या रवींद्र भवनात जातलो। हो महोत्सव 15 मे मेरेन चलतलो। 23 मेक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे मंत्री मिलिंद नाईक हांच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचे उक्तावण जातले। या महोत्सवात प्रदर्शित जावपी सिनेमा पणजे दाखोवपाचो निर्णय ESGन घेतला, अशी माहिती मडगाव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष आणि गोय मनरिजवण सोसायटीचे उपाध्यक्ष दामू नाईक हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर मडगावच्यान मंदार नाईक। सगळे 23 तारखेक ह्या हातून येवया, मातशे आमी भुरगे जावया, आमचे भुरगेपणान या 23, 24, 25 म्हाका दिसता ताजेर आमकां आनी 4 गोष्टी सुचतल्यो। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवलाच्या निमतान एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा आणि आमची सगळी टीम आमी हांगा जमिल्ली आसा। सगळ्यांचे स्वागत करताना एक बरी खुश खबर की चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ह्या वेळार दक्षिणेक जाता आणि फिल्माचे थोडे स्क्रीनिंग आसा ते पणजे बी जातले। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवलाचो फाटलो मोटीव कितें आशिल्लो तो जेन्ना आमी वाचून पळयलो तेन्ना की चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल फक्त भुरग्यां खातीर पिक्चर दाखोवपा पुरते न दवरता, तातूंतल्यान सोशल अवेरनेस आणि त्याच बरोबर त्या भुरग्यांचो तातूंत इंट्रेस्ट कितें आसा हो एक तितलोच म्हत्वाचो। फाटल्या 2004 जेन्ना EFI स्टार्ट जालें, इट वॉज द फर्स्ट EFI होस्टेड बाय आवर गव्हर्मेंट इन 2004। आफ्टर दॅट हें आतां 11th 2014चे। ह्या 10 वर्सां भितर EFIची वाड पळय जी आमी जी चिंततात ती थोडी जायत आसा। बऱ्या प्रमाणान ते सगळे कडेन फ्लरिश जावन तेजे कल्चर जें आसा फिल्म कल्चर आणि फिल्म कल्चरान भितर करियराची ऑपॉर्च्युनिटीज आणि तातूंत भितर स्टडी हे 3 कंपोनंट आसा ते विचारान घेवना आशिल्ले ते आतां आमी मोठ्या प्रमाणान घेतात। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 23 तारखेक सुरू जातलो आणि 25 तारखेक सोंपतलो। 23 तारखेक सांजचे 5 वरांचेर ह्या फिल्माचे उक्तावण आमचे IP मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटीचे मिनिस्टर मिलिंद नाईक हे करतले। हे उक्तावण सुरू जातकीर एक स्पेशल स्क्रीनिंग आसतलें एनिमेशन फिल्माचें गोपी गवैया आणि भागा बगैया। गोपी गवैया भागा बजैया ह्या पिक्चराचें स्क्रीनिंग जातलें। ह्या निमतान आमी काही कार्यावळी केल्या भुरग्यां खातीर, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, हिंदी फिल्माचे डायलॉग डिलिव्हरी, त्याच बरोबर पेपर क्राफ्ट वर्कशॉप, फेस पेंटिंग अश्यो काही क्ले मॉडेलिंग हे काही कार्यावळी भुरग्यां खातीर भितर मिक्स जावपाक आसतल्यो। आतां CEOन म्हणिल्ले प्रमाणे तातूंत भितर एडिशन करतना एनिमेशन चो जो वर्कशॉप आसा तो 2 दीस जातलो। तो 2 सुरू जातलो आणि 4 सोंपतलो। 24 तारीख आणि 25 तारखेक ताजी जी नांवां आसात ती ऑनलायन ESGच्या सेंटराचेर मेळटली, थंय मेळटली आणि हांगाय बीन तातूंत थोडी फॉर्म आमी दवरतले। ह्या फिल्माचे नंतर ही स्क्रीनिंग पणजे जातली, ताचें शेड्यूल बरोबर जातलें की पणजेकारांक किंवा नॉर्थवाल्यांक आमी दिना आणि हांगा दिलें अशें ना तें। एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतले की ESG सेंटर हे सगळी कडेन वतले, सगळी कडेन फिल्माचे नांवां ऑलरेडी दिल्ली आसा। तातूंत भितर क्रिश बाटली बॉय, बाल गणेश, घटोत्कच आणि करामती कोट अशी फिल्माची नांवां आसा। प्रिन्स अँड क्राउन ऑफ स्टोन, मागीर त्या बरोबर मॅजीक शो आणि बाकीचे सगळे कार्यावळी आमी सुरू जातल्यो। भुरग्यां खातीर एक सगळ्यांनी हाजो येवन आनंद घेवचो। अस्मिताय प्रतिष्ठान हे भौशीक चॅरिटेबल संस्थेचे डॉक्टर काशीनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार कमलाकार म्हाळशी हांकां फावो जाला, जाल्यार गोपीनाथ गावस हांकां युवा अस्मिताय पुरस्कार फावो जाला, अशी माहिती संस्थेचे सर्वेसर्वा उदयबाब भेंब्रे हांणी दिल्या। हे दोनूय पुरस्कार पणजे भेटयले। आरडीएक्स गोवा खातीर मडगावच्यान मंदार नाईक। घेवपाचें एक मुख्य कारण म्हणजे ते आमी 2 पुरस्कार दितात। एक डॉक्टर काशीनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार आणि कोरूंच्यान एक सुरू केला तो युवा अस्मिताय पुरस्कार। अस्मिताय प्रतिष्ठान ही संस्था पब्लीक चॅरिटेबल ट्रस्ट। आमी सध्या 20व्या वर्सांत आसात आणि जून म्हयन्याक 20 वर्सां पूर्ण करतात। तर सुरू जातकच सुमार 5 वर्सांनी आमी हे पुरस्कार दिवपाक सुरवात केली
आनी पुरस्कार दितना दोळे मुखार दवरले ते अशें की साहित्याचे पुरस्कार खूब आसात. साहित्य अकादमी दिता, गोवा कोंकणी अकादमी दिता, कला अकादमी दिता. तेन्ना आमी पुरस्कार असो दिवचो की जाणें कोंकणी भाशे खातीर, कले खातीर, संस्कृती खातीर वावर केला. साहित्यिकच म्हणून न्ही, कित्याक साहित्याचे पुरस्कार दुसरे आसात. आनी म्हणून आज मेरेन आमी जी पुरस्कारा खातीर नांवां काडली ती चडशीं तांची फिल्डां वेगळी वेगळी तरेची, साहित्या परस वेगळी. पूण अस्मिताय प्रतिश्ठानाचो बेसीक उद्दिश्ट जें आसा, हावेस जो आसा तो कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी संस्कृती हांची उदरगत करपाचो, हांचो डेव्हलपमेंट करपाचो हो मुळावो हावेस अस्मिताय प्रतिश्ठानाचो. आनी त्या खातीर त्या प्रमाणे अस्मिताय प्रतिश्ठान वावर करीत आयला. साहित्य प्रकाशन पुरस्कार जातूंतल्यान वेगळे वेगळे फिल्डांनी, फक्तच लिटरेचर न्ही, वेगळे वेगळे कोंकणीचे फिल्डांनी जे काम करतात तांकांय बी प्रोत्साहन मेळचें, रिकग्निशन मेळचें. आनी तातूंत तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार प्रोफेसर रुडीन रोद्रिगीस हो आमचो पयलो एवॉर्डी. आज नात ते, पूण तांणी कोंकणी भाशेचो खूब अभ्यास केलो, खूब बरयलें. मागीर तें मूळचें कोंकणी महाभारत आसा 16th सेंचुरींतलें तें रोमींतल्यान नागरींत हाडलें. मागीर श्रीपाद देसाय, पांडुरंग भांगी ह्या लोकांनी शब्दकोश तयार केले, तें काम केलें कोंकणी खातीर. मागीर सुरेश बोरकार हांणी व्याकरणाचो वावर केलो. डॉक्टर जुझेपे रेई जे सद्या अमेरिकेंत आसा, न्यूयॉर्कांत आसा, तांणी कोंकणीचो कितलोसो इतिहास आनीक रिसर्च करून कितलीशी म्हायती आमकां दिली. मागीर डॉक्टर काशीनाथ महाले आनीक सर्गेस्त पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांणी कोंकणी खातीर वेगळे तरेन काम केलें, जे सट करून लोकां मुखार येवंक ना. चड करून साहित्य अकादमीची मान्यता, मागीर 8वें शेड्युलांत कोंकणी वचप, हांगा गोवा कोंकणी अकादमीची स्थापना, ह्या सगळे वावरांत ह्या लोकांचो खूब मोठो आदार जाल्लो आसा. डॉक्टर काशीनाथ महाले हो गोंयकार, पयलो गोंयकार, मणिपूर युनिवर्सिटीचो वायस चान्सलर जाल्लो. इतलें आसून गोंयचे कडलो संबंद लागीं दवरून कोंकणी भासत वावुरले. लक्ष्मीकांत शेटगांवकार, तागेल्या पलतडचो मनीस ह्या फिल्माक जेन्ना इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळें तेन्ना आमी ताचो भोवमान केला. मागीर सुरेश बाब आमोणकार, जाणी ट्रान्सलेशना वरवीं भोवतेक सगळे रिलिजियस फिलॉसॉफी जी आसा सगळ्या धर्माची, तातूंत तुगेलें बौद्ध धर्माचें धम्मपद येता, भगवत गीता येता, सेंट जॉनाचें गॉस्पेल येता, मागीर पंजाबी सीख धर्माची म्हायती येता, ज्ञानेश्वरी येता. अशी वेगळी वेगळी जी धार्मीक फिलॉसॉफी आसा ती सगळी कोंकणींत हाडल्या. आज ते क्रिस्त पुराण मराठींतल्यान कोंकणींत हाडटात. 1000 ओवियो, म्हणजे ज्ञानेश्वरी परसूय सवायपटीन चड व्हड. पोरू आमी राजदीप नायक हांकां हो पोरू आमी एक नवो पुरस्कार सुरू केलो, तो तरणाट्यां खातीर, की आमचे तरणाटी पिळगेकूय एक प्रोत्साहन. आतां हातूंत दोनूय गजाली आसात, रिकग्निशन आसा आनी प्रोत्साहनूय आसा, तुगेलें एनकरेजमेंटूय आसा. हो युवा पुरस्कार जो आसा तो एनकरेजमेंटाचो आसा की युवकां मदीं जो कोण अशें खेरीत अशें वेगळे भशेन वावर करता ताका. आनी तो पयलो पुरस्कार मेळ्ळो युगांक पुंडलीक नायक हाका. आनी अंदूचो पुरस्कार पळय आसा तो दुसरो युवा अस्मिताय पुरस्कार अशें ताका. ह्या वर्सा तो पणजे करचो असो ठरयला आनी तो जून म्हयन्यांत. आयचे खबराचित्र सोंपोवचे पयलीं परत एकदा नदर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर. दिल्लीत गेल्ले भाजपाचे शिष्टमंडळान नरेंद्र मोदी हांकां भेटयली परबीं. मंत्रीपदा खातीर चल्ला लॉबिंग. दिल्लीत भाजपा संसदीय मंडळाची जाली बसका. काँग्रेसी विरोधात आयिल्ले लाटे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार पडले. राज्य सरकारान लोकांक दिल्ल्या येवजण्या खातीर भाजपाचे उमेदवाराक जाला फायदो.
वाढते रस्तो अपघाताचेर नियंत्रण हाडपाक 10 मे सावन दुचाकी आणि 4 चाकी चलोवप्यां खातीर रस्तो सुरक्षा मोहिमेचे केला आयोजन. येरादारी संचालक अरुण देसाई हांणी दिली माहिती. मडगांवां 23 तारखेसावन बाल चित्रपट महोत्सव शिल्पा रांडेन दिग्दर्शित केल्ल्या सिनेमान जातले महोत्सवाचे उक्तावण. आणि अस्मिताय प्रतिष्ठानाचे पुरस्कार जाले जाहीर. डॉक्टर काशीनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार, कमलाकर माळशी हांका आणि गोपीनाथ गावस हांका युवा अस्मिताय पुरस्कार जालेत फावो. इतल्यान हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुम्ही पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.